শাড়ি শাড়ি কোয়ালিটি দিছে কা কোয়ালিটি শাড়ি আর পুরা লাইট পিঙ্ক কলর আছে যে পিনি দেবা পছন্দ দেবে কে লাল ধরি ন এটা যে নেবা পিহিতলে পুরান পচাবে তো পাবে কেন গাঁ কে পিনি গলে পছন্দ থিবে এন্তা শাড়ি শাড়ি একা কেন আলু বলি কেন আনলু বলে বড়িয়া শাড়িতে আজরা পুরা খাস কালেকশন তে পুরা সলিড লাউছে 7400 পুরা দেখুন কেনতা কোয়ালিটি পাই পারবে 20 পিস দিছি পলা এটা দেখুন তার আচল চল দেখুন এটা বড়ি তার বডি ইয়ানিটা চালিছি পুরা এটা বহুত চালিছে 7400 7400 দেখুন কেনতা স্মুথ কলরতে পুরা পুরা একদম বঢ়িয়া লাগুছে পুরা 100 দুই পিলা আছে পুরা সল্লি যাচ্ছে ছলি হইছে কোনে সুতারা পুরা পুরা যাতে 3300 পড়ছে 3300 টাকা মুহ আর দেহি ম্যাচিং পুরা ম্যাচিং হইছে কালার কম্বিনেশন বঢ়িয়া লাগুছে বড়িয়া লাগছে 3300 টাকা পাবা দেখুন এটা सबको जुहार फिर से स्वागत आम रेमंडारी आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी पहुँची गली आप बहुत पसंद कर किशोर मेहर आज्ञा घर के रेमंडार बहुत बढ़िया बढ़िया शाड़ी देखा बहुत बढ़िया कलेक्शन रेट भी जनता देसन मैंने आपण मैंने खुश है शुणिक आजिका देखा ताकर घर के बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेशल शाड़ी मैंने आसी राखी स्पेशल नुआखाई स्पेशल केन्दा केन्दा शाड़ी आसी क्या आसी चलो देखा तो वीडियो के बिना काटिक एंड तक देखो बहुत बढ़िया बढ़िया सम्बलपुरी शाड़ी मैंने देखा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखा रेमंडा गाँव किशोर मेहर आज्ञा घर सम्बलपुरी शाड़ी रेमंडार यूको बैंक इटा है जेन ग्रीन कलर बिल्डिंग आईटा है देखो से भेड़ान रास्ता भेड़ान रास्ता आप आसुन यार के आसले देखिए इटा जेन यूको बैंक थी यूको बैंक लगी गोटे देखो रास्ता अच्छे कुष्टापड़ा रास्ता आटा देखो बरगड़ बाट जब आसुन यहाँ बरगड़ रास्ता आ बरगड़ बाट आसिक आप ये बाट जी यहाँ है कुष्टापड़ा रास्ता इन 100 ରୁ 150 मीटर पर घर अच्छे आप घर एक्जाक्ट लोकेशन आपको देखे दौजे यहाँ देखुन यहाँ रास्ता कुष्टापड़ा रास्ता बाटू होगी देखो आप लोकेशन टी यहाँ नेते जाऊँ सब क्रॉस करवा पड़वा देखो गायत्री मंदिर पड़वा लेफ्ट साइड गायत्री मंदिर देखो गायत्री मंदिर आगे यहाँ गायत्री मंदिर आर आगे जीवार पड़वा चल 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 देखो जेन कहते आपको जेन बड़े कल्याण मंडप बनी से कल्याण मंडप राइट साइड चल चल आके आटके देखो ये ट्रांसफर्मर देखिए ये ट्रांसफर्मर केन्द्र टिके जस्ट आगे देखो ट्रांसफर्मर पड़वा ये ट्रांसफर्मर देखो पर्पल कलर रंग कराई यहाँ तक घर इनके आसबे और टैट जब खपा आप टैट पिटले भी खोलबे आपते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन यहाँ सब देखा सब कटन शाड़ी मैंने देखो बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे दाम क्या नुकरी ये कम दाम क्या नुकरी दाम क्या सब प्रकार अच्छे याडा भी कलेक्शन अच्छे सब देखा यहाँ गुड़गुड़ी तो आज्ञा फिर क्या स्वागत हमारे चैनल के आपन ना आप घर पता सब एड्रेस बते दन फिर क्या किशोर मेहर रेमंडा गाँटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ आउ कुष्टापड़ा नाम घर अच्छे कुष्टापड़ा रेमंडा कुष्टापड़ा रे ही घर अच्छे आपण माने जेन माने घर के आसुचन यहाँ कर नंबर जेन दिया से नंबर के फोन करके आसबे जे आपको डायरेक्ट घर रास्ता बते देबे आउ जदि भी आपण माने जदि आसुजन बेले कुष्टापड़ा जेन ना यहाँ गोटे नुआ कर बनूजे गोटे बढ़े कल्याण मंडप पाखे अच्छे कल्याण मंडप नु लागी कर ही ताकर अच्छे किशोर मेहर बेल देले सबे जानबे आप फोन करके तो आपको तार में पचरा पार भी ना पड़े फोन करके आपको बता होतबा तो आज का इस साड़ी में जेना घर के विजिट करके तो जानले आ इटा ऑनलाइन रे पठासन ऑनलाइन नोचन बिले घर के आउचन बिले घर के जहां के जेना सुविधा हो से हिसाब से नेबे आ ऑनलाइन जेन माने मोबाइल चाहजन ऊपर स्क्रीन ऊपर दिया हितबा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठोन आ फोटोटा पठाले आपन तारो एड्रेस पेमेंट हिसाब पर आपन को बायपोस्ट माध्यम रे ओडिसा भीतर है कि ओडिसा बाहर भी सब साड़ी बना पठा तो आज का केन केन वेराइटी देखबा यहाँ इसका आया कम दाम रो जह दाम तक देखमा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे होलसेल रेट दउछु कम रेट दउछु कम रेट एकदम बढ़िया बढ़िया साड़ी माने पूरा जे भी नवा पर ताके भी बढ़िया लागुछे पोसावा भी आ एटा ना भाबुन कि तमे हेंटा 11 व्यापारी 32 बरस लान मोर व्यापार 32 बरस रो एक्सपीरियंस सम्बलपुरी साड़ी व्यापारी जेन साड़ी में देखाबे आपन केजिरा बाउनी ना पर त चलो वीडियो के बिना देरी स्टार्ट करमा देखबा सम्बलपुरी साड़ी कम रटी के आप डिजाइन रे एटा लाइट कलर लाल कलर दुईटा अच्छे एटा पहला कम दाम रे देखा होचे देखो एटा तार बॉडी देखो हाफ आर जे केते टका पर बेटा 2300 टका एटा 2300 टका खाली 2300 टका एटा कितने बढ़िया अच्छे देखो जे हेबे नवा यदि ब्लाउज पीस अच्छे ना ब्लाउज पीस ना न यदि ब्लाउज पीस ना आसे देखो 2300 टका रे गिनी परबे एटा गोटे छै 2400 टका पड़वा देखो एटा तार बॉडी एटा तार आंचल देखला तार एटा बॉडीटा देखो
এটা বডি তার আঁচলটা টিকে ক্লিয়ার দেখে 2400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା তারপরে দেখমা এটা দেখুন কম দামে আকে আকে আপন ওয়েট করতন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি মানে দেখি পার এটা গোটা হচ্ছে 2500 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা কাগে দিয়ে আদি করবে ঘরে পিন্ধনা করবে বি এটা তার বডিটা দেখুন বড়িয়া তারপরে এটা আঁচলটা দেখুন সাগুয়ারে কফি কালার ধড়ি আছে কেতে টଙ୍କା পড়বা এটা 2500 ଟଙ୍କା তারপরে দেখমা তারপরে এটা বি 2500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা দেখুন আঁচল কেতে বড়িয়া লাগুছে আর তার বডিটা দেখমা এটা তার বডি কেতে বড়িয়া লাগে এ বি 2500 ଟଙ୍କା পড়বা আপন যেটা শাড়ি পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করুন না অনলাইন বুকিং করুন আর যদি ঘরকে আউজন বেলে বহুত বড়িয়া রে আপন মানে সব আউ বি শাড়ি মানে দেখি করে ঘিনি এটা হচ্ছে 2700 পেপার ডিজাইন থান মুহ আছে দেখুন এটা তার আঁচল কি চিন্তা প্রকার আছে 2700 ଟଙ୍କା পড়বা ব্লাউজ পিস আছে এতে ব্লাউজ পিস বি আসবা এটা দেখুন হ্যাঁ ব্লাউজ পিস বি আসবা কেনা পুরা দেখুন চমকি পড়ুজি এটা এটা বি 2700 কেতে সফা দিচ্ছে দেখুন 2700 ক্লিয়ার আছে পুরা কেনকে পূজা পাঠ রে গলে হলে এটা কলে বি চলবাটা 2700 ব্লাউজ পিস আছে এটা আঁচল দেখুন আর তার বডি দেখুন 2700 টাকা কিনি পারবে এটা তার অলগা পিস 2700 এটা তার অলগা কলরটা 2700 ଟଙ୍କା পড়বা যাহাকে যেটা পছন্দ লাগে ঘিনুন এটা বি তার অলগা পিস 2700 ଟଙ୍କା দেখুন যাহাকে যেটা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবে যে পঠাবার এটাকু সুবিধা হবা এটা দেখুন ধড়িওয়ালা 2800 ଟଙ୍କା দেখুন ধড়িওয়ালা এটা ধড়িওয়ালা এটা তার আঁচল আর তার বডি এটা তার বডি দেখুন 2800 বড়িয়া কলর আছে বড়িয়া একদম বড়িয়া লাগুছে ডিজাইন মানে বড়িয়া লাগুছে উল্টা সিধা থুই রে এটা 2700 এটা দেখুন 2700 ଟଙ୍କା বড়িয়া কলর লাগুছে দেখুন লাল ব্লু কলর ধড়ি আছে এটা 2700 ব্লাউজ পিস আছে এটা চল আর তার বডিটা দেখুন এটা 2700 ଟଙ୍କା পড়বা স্ক্রিনশট করে সব বুকিং করি পারবে এই সব যা যা শাড়ি দেখা হচ্ছে এটা গোটা 2800 এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 2800 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুছ রেমন্ডার বহুত ফেমস সম্বলপুরী শাড়ি বেপারী কিশোর মেহরা এর ঘর নু বহুত বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি আপন মানে বহুত দেখুন তাকর শাড়ি মানে এটা আঁচল এটা 2800 ভিল এটা তার বডি দেখুন 2800 টাকা পড়বা তারপরে দেখমা এটা বি গোটে বড়িয়া শাড়িতে থান পেপার ডিজাইন ধড়ি বলছু এটা এটা তার আঁচল পুরা সিম্পল আঁচলটা আছে রামা গ্রিন কলর আঁচল আছে আর ধড়ি বে রামা গ্রিন কলর আছে ব্লাউজ পিস বিল আছে এটি 2900 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন আপনারা বুকিং করি নেই পারবে আর ঘরকে আসলে এটা গোটে টেরাকোটা ডিজাইন রে আউজি দেখুন এটা ব্লু কলর আছে লাল ধড়ি তার মুহ আছে সব বড়িয়া আছে এটা তার আঁচল এটা থান গুটে দেখুন এটা আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 3000 টাকা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন এটা আপন কিনি পারবে এটা বি গোটে ডিজাইন টেরাকোটা ডিজাইন টেরাকোটা ডিজাইন এটা বি আছে দেখুন এটা কেটা শাইনিং আউজি টিকে দেখুন এটা শাইনিং আছে আর কেটা ফেরা ফেরা আছে এটা তার আঁচল পুরা সফা সম্বলপুরি শাড়ি পুরা 3000 ব্লাউজ পিস আছে 3000 টাকা তার ব্লাউজ পিস বি আছে এটা গোটে আর্টিকে অতকার 100 টাকা 3100 র কেনতা বড়িয়া ডিজাইন আছে পুরা সে চৌড়া বড়র মিতাল ধড়ি দিয়েছে ডিজাইন এটা তার আঁচল তো আঁচল হাতি আছে তো সে দাম কে শাড়ি ডিজাইন আঁচল আছে হান্দা আছে দেখো 3100 ব্লাউজ পিস আছে 3100 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস বি আছে কেতে সফা সম্বলপুরি শাড়ি পাই পারবে থানা এটা আপন ঘিনুন এটা জলদি বুকিং করুন রাখি স্পেশাল এটা বি 3100 এটা তার আঁচল ব্লাউজ পিস যদি ব্লাউজ পিস বি আসবা দেখুন মেহেন্দি কলর 3100 তার বডিটা দেখুন 3100 টଙ୍କା পড়বা এটা গোটে বড়িয়া কলরটে স্মুথ কলরটে পুরা একদম বড়িয়া লাগুছে পুরা 120 দুই পিঠ আছে পুরা সল্লি যাচ্ছে ছল্লি 120 সুতার পুরা 3300 পড়ুছে 3300 টাকা দেখুন মুহ আর দেহি ম্যাচিং পুরা ম্যাচিং আছে কলর কম্বিনেশন বড়িয়া লাগুছে 3300 টাকা পড়বা দেখুন এটা বুকিং করুন ইরা গোটে তার অলগা কলর অলগা পিস 3300 এন্তাটা 3300 টাকা পড়বা দেখুন এন্তাটা তার অলগা কলরে যাহাকে যেটা দরকার অর্ডার করুন এটা গুলো দেখমা দেখুন বিলে শাড়ি কেতে বড়িয়া লাগুছে দেখুন লাইট পুরা চমকি পড়ুছে কলর বি বড়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস সব আছে মুহ বি এটা আঁচলে দেখুন আর তার ব্লাউজ পিসটা দেখলে এটা তার বডি দেখুন এটা বি 3300 টଙ୍କା পড়বা ইরা গোটে আর বড়িয়া কারাকোটা ডিজাইন আছে বড়িয়া কলর লাগুছে ঘর ডিজাইন আছে 3400 টাকা দেখুন কেড়ে ছোট কাম হয়েছে ছোট কাম হয়েছে বহুত মুশকিল আছে কাজ বুনকর কি ছোট কাম হলে মুশকিল আছে আর ফির भी দেখুন তার মুহ বি কেতে বড়িয়া আছে এটা আঁচলটা বড় আঁচলটা পড়িছে 3400 বডি দেখুন 3400 ଟଙ୍କା পড়বা আপন মানে স্ক্রিনশট করুন অর্ডার করুন জলদি
केते बढ़िया लागो आपण माने क्वालिटी टिके बढ़े के देखबे बेला आउ इरा गोटे साड़ी थान है लेकिन कॉस्टलीटा हरिण अच्छे पूरा सफा था सफाटा 3700 3700 टका पड़वा देखुन एटा এটা তার আঁচল এটা দেখুন তার আঁচল এটা তার বডি বডিটা দেখুন 3700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା ଆପଣ এটা বুকিং করবে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে অনলাইন বেলে আপন WhatsApp রে স্ক্রিনশট পঠাই সব অর্ডর মানে করি পারবে বহুত লোক পছরউছন এটা গোটে দেখুন বঢ়িয়া জিনিসটে কলর স্টেপের আছে তার অতকা কাম আছে তার নটিকে অতকা কাম আছে দেখুন 3900 তার মুহ বি বঢ়িয়া আছে 3900 টকা পড়বা এটা তার মুহ হুম এটা তার বডিটা দেখুন 3900 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର ଏତାର एक्जाक्ट गूगल मैप रे लोकेशन आप यूट्यूब रे भी ई सेम वीडियो थी से यूट्यूब रे आप डिस्क्रिप्शन सहित प्रॉपर एड्रेस आ पूरा गूगल मैप रे भी लोकेशन दिया से आपण माने सेटा भी देखि करिवे आपण आसी परबे एटा गोटे देखो रामा ग्रीन कलर रे आंचल एटा देखुन तार आंचल आ तार बॉडी देखुन एटा भी 3900 एटा भी 3900 टंका पड़बा केते बढ़िया लागु जे इरा गोटे अच्छे धड़ी वाला ब्लाउज पीस सब अच्छे 3700 टंका मैचिंग मुह भी दैछे बढ़िया साड़ी लागुछे पूरा कमल लागुछे पालिश सेकरी सफा पूरा बढ़िया लागुछे 3700 एटा 3700 पूरा 3000 4000 भीतर जे साड़ी देबा खुश हे जीवा हेंदा साड़ी माने मिलु जे इरा गोटे अच्छे 3900 टका देखुन कितने बढ़िया लागुछे साड़ी 3900 पूरा सफा साड़ी सफा पूरा एटा तार बॉडी एटा तार आंचल पूरा दुइटा समान अच्छे एटा बॉडी भी पूरा गुटा देखि दम 3900 टंका पड़वा इरा गोटे पेपर डिजाइन टे बढ़िया डिजाइन टेटा तार धड़ी रे बॉर्डर वाला काम हिसे एकदम बढ़िया लागु एटा भी 3900 कला कलर धड़ी आंचल जेना क्वेश्चन देखुन ताकल लागिटा कितने भल लागुछे साड़ी कितनी पालिश अच्छे पूरा पालिश अच्छे आ टिके एटा तो देखला 4000 भीतरटा तानो टिके ऊंचा जाहन ताबरे ऊंचा देखमा ताबरे इरा गोटे अच्छे 4300 टका 4300 सप्ताह फेर अच्छे विचित्रापुरी बाग सप्ताह अच्छे केंदा दिसु देखुन एटा तार आंचल देखो एटा तार बॉडी देखुन केते 4300 पूरा एकदम बढ़िया लागी कलर कॉम्बिनेशन टा चमकी पड़ुजी पूरा इरा गोटे अच्छे देखुन पूरा कुठी सप्ताह सब समान हे करे अच्छे धड़ी रे भी सप्ताह 5000 टंका एटा 5000 टंका तार आंचल ब्लाउज पीस भी अच्छे एटा आंचल एटा तार बॉडी इधर ब्लाउज पीस रे पे ओतका काम पड़सी एटा कोठी सप्ताह देखुन ब्लाउज पीस रे बेंदा काम अछि टिके 5000 टका साड़ी रे 5000 टका एटा देखुन केते एकदम बढ़िया लागु जे 5000 टका रे आपण घेनी पारबे जल्दी बुकिंग करूँ कोठी सप्ताह साड़ी बहुत बढ़िया देसी फोटो एला भी एरा भी गुटे डिजाइन अछि माछो धड़ी अछि कलर अलगा अछि एरा भी 5000 माछो धड़ी वाला देखुन ना 5000 टका पड़बा तार आंचल आ तार कोठी सप्ताह तो देखला एटा भी 5000 टका विचित्रापुरी देखुन माछो धड़ी वाला विचित्रापुरी डबल बॉर्डर हे करे छे एटा तार आंचल एटा देखुन तार आंचल एटा तार बॉडी एटा देखुन केते बढ़िया लगे केना दिचे विचित्रापुरी फोटोजेनिक साड़ी एटा 5200 टंका रे आपण घेनी पारबे एटा होछे 5400 रो गुटे पार्क डिजाइन बरगज हे छे सब आड़े एटा आंचल भी बढ़ियाटे पड़ी छे चौड़ा हे करे पूरा अच्छे ब्लाउज पीस भी अच्छे एटा आंचल तार बॉडी देखुन पार्क डिजाइन रो साड़ी 5400 टंका पड़बा आपण माने एटा घेनी पारबे इरे बडे बढ़िया ऑफिस पाते जे वाले साड़ी गुटे हेचे बढ़िया हां आ केते घर घर 5600 टका पड़बा देखुन गुटे फोटो रे गुटे तार में डिजाइन वाला एटा देखुन तार आंचल आ तार बॉडी देखुन तुलसी गछ के पूजा कर जैसन तुलसी चौरा केनता काम टिके पाखु देखे दो देखुन ना आपण जानि पारे पाखु देखले केनता काम जे केते पूरा तुलसी जंगरे केनता चौरा रे केनता पूजा करा हो जे चौरा पेन के जाय सब प्रकार रो तार में फोटो दी जे गुटे साड़ी रे केते 5600 टका देखुन हाथी भी होचे केते बढ़िया लागु जे आपण मने गुटे होचे नर्तकी होचे तले ऊपर पेपर डिजाइन होचे 5500 टका पड़वा देखुन सॉलिड होचे साड़ी आंचल भी तार सॉलिड होचे ब्लाउज पीस भी होचे 5500 टका पड़वा तापरे असला चौड़ा बॉर्डर डबल धड़ी चौड़ा बॉर्डर जेना सभे पसंद करूछन रामाग्रीन रे ब्लू धड़ी होचे वाला बहुत बड़ कथा है हां 6000 टका पड़ुछे 6000 टका पड़वा तार आंचल हां आइरा तार बॉडीटा देखो कितने शरीर लागु छे सुता भी केड़े पालिश है छे पूरा बहुत पालिश है पूरा एकदम बहुत पूरा पालिश 6000 टका पड़बा एटा आपण माने बुकिंग करून तार पर देखो इरा भी गुटे कलर रामाग्रीन रा टिके तार धड़ी कॉफी कलर अच्छे एटा भी बहुत खुश छन हां बहुत खुश छन एटा भी 6000 पड़ुछे 6000 तार आंचल
आ तार बॉडीटा देखमा এটা তার বডি पूरा 6000 পড়ছে 6000 टंका पड़वा ই সব চওড়া বর্ডর ডবল ধড়ি এটা দেখুন ডবল ধড়ি দেখুন কেন্দা ফের নর্তকীটি নাচু জি ডবল ধড়ি ফের গোটে ছোট বড় ধড়ি আছে ছোট বড় ধড়ি আছে দেখো এটা বি গোটে গোটে নয়া স্টাইল র ডবল ধড়ি এটা তার আঁচল সে 6000 এই 6000 टंका पड़वा देखुन जोरदार कलेक्शन रेमंडा किशोर मेहरा एकर घर नु देखु या 32 वर्षर एक्सपीरियंस এটা বি চওড়া বড় শাড়ি ব্যাপারী নর্তকী অছন এটা সব আড়ে বঢ়িয়া আসে আছে অরেঞ্জ কালার রে মেরুন ধড়ি হ্যাঁ এ বি 6000 এই 6000 टका पड़वा हला तार आंचल देखुन আঁচল তো পুরা চমকি পড়ছে পুরা তো গোটা গোটা মাছ আছে आ तार बॉडीटा देखुन 6000 6000 टंका पड़वा এটা বি তিন ডিজাইন আছে কলস কলস হইছে সব আড়ে কলস মাছ ধড়ি রয়েছে দেখুন মাছ ধড়ি রে ডবল ধড়ি পুরা সে সিল্ক ধড়ি আছে সিল্ক ধড়ি আছে চমকি পড়ুছে এটা দেখুন তার আঁচল আঁচল আর বডি দেখুন এটা তার বডি এটা কেতে 6000 বেলে 6200 6200 দেখুন এটা কাম আছে এটা কাম রে অতকা আছে কলস আছে এটা গুড়ে আছে 6000 র শঙ্খ এটা 6000 আছে এটা দেখুন তার আঁচল পুরা সাগা কলর ধড়ি বলে পুরা দামকিয়া শাড়ি মিতাল আছে পাটো শাড়ি ভাই চমকুছে চমকুছে এটা তার বডি বডি দেখুন 6000 टंका पड़वा এটা গুড়ে হাতি হাতি আছে রামা গ্রিন কলর রামা গ্রিন কলরে পুরা বড় বড় হাতি দলাল করছে পুরা দলাল করছে কলর ভি পালিশ ভি কপড়া ভি আছে আর ধড়ির পুরে লাইট কলর আছে সেতিলে আর পছন্দ লাগুছে হলা তার আঁচল দেখুন 6300 এটা যেটি কাম অতকা আছে কাম বি দে জানি করে কাম বলি অতকা নিছন 6300 হাতি মানে দেখুন কেতেটা পুরা জুড়া জুড়া হাতি অছন তিন ধাড়ি লেখা হাতি আছে বঢ়িয়া লাগছে তিন ধাড়ি লেখা এটা গুড়ে দেখুন মাছ ধড়ি রে এটা বি বঢ়িয়া জিনিসটা আছে এটা পতলা ধড়ি যাকে তার মোটা ধড়ি বড় ধড়ি কে ছোট ধড়ি খুঁজে ছোট ধড়ি বি খুঁজে চললো এটা হলা আঁচল এটা তার বডি দেখুন 6300 6300 टंका पड़वा देखुन पतला धड़ी वाला এটা আর হেভি কাম পুরা হাতি মানে হুদা হুদা এটা গুড়ে দেখুন কোଣାর্ক মন্দির আছে কলস কলস হইছে ফের সে পাঁচ ধড়ি আছে মাছ ধড়ি তো আছে ত্রিপল ধড়ি হে করে ফের কেতে কাম আছে ধড়ি না আর মাটিটা কলস মানে পুরা আঁচলে দেখুন কলস 6500 6500 टंका पड़वा देखुन एक्सीलेंट क्वालिटी रो এটা গুড়ে পাট ধড়ি কেনতা দিছি দেখুন তলে সকটা মানে আছে ডিজাইন র 6600 মস্ত লাগুছে শাড়িটা শাড়িটা এক্সিলেন্ট লাগুছে তারা কোমল সুতা আছে পালিশ হই করি পুরা পুরা ফাইন আছে ব্লাউজ পিস বিলা আছে সবুথি ফটো কাটলা ভাই দিছে শাড়ি এটা আটিকে উচার দেখমা তার নটিকে উচাড়া দেখমা হ্যাঁ এটা কো দেখুন ট্রিপল ধড়ি লাইট কালার রে 7000 7000 টকা হ্যাঁ 7000 ট্রিপল ধড়ি আছে তিনটা ট্রিপল ধড়ি দেখুন কেনতা কাম হি লাইট কালার উপরে ফের তলে ডিপ ডিপ কালার আছে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা এটা তার আঁচল তার বডিটা দেখমা তার বডিটা দেখবা ব্লাউজ পিস আছে এথি 7000 টকা পড়বা এটা দেখুন তারপরে এটা 6200 র বঢ়িয়া শাড়ি গুটে আছে তলে সকটা আছে পাট ধড়ি হইছে পুরা শাইনিং ওরা ধড়ি হইছে ব্লাউজ পিস বিল আছে পুরা সফা কাম আছে কপড়া भी बहुत फाइन আছে এটা আঁচল দেখুন এটা ফাইন কপড়া বডি বডি দেখুন 6200 টাকা 6200 টাকা বহুত সস্তা পাউছন 6200 के साड़ी के দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি এটা দেখুন চওড়া ধড়ি ত্রিপল ধড়ি লাইন সবটা লহরি সবটা পাটা ধড়ি পুরা পাট ধড়ি 7000 টাকা কেটে মজুর আছে দেখতে মজুরটি আছে দেখুন ব্লাউজ পিস বিল তো আছে সবুথি তারপরে কলর কমিউনিকেশন भी সাগওয়া থি লাল ধড়ি বঢ়িয়া আছে দেখুন 7000 টাকা পড়বা এটা দেখুন এটা भी গোটে ডিজাইনতে বঢ়িয়াটা আছে আটটা ধড়ি দেখুন আট ধড়ি পুরা নয়া ডিজাইনতে অকিলা ডিজাইনতে এটা भी 7000 এটা भी 7000 টাকা পড়বা দেখুন আট ধড়ি নর্তক এটা মুহ भी কেলে বঢ়িয়া পছন্দ মুহতে পড়িছে আর এটা তার বডিটা দেখুন এটা বিলা 7000 এটা भी 7000 টাকা পড়বা এটা গোটে 3D ডিজাইন তিনটা ধড়ি এটা भी 7000 হাতি মানে দেখুন ধড়ি মানে পুরা দেখুন কেতে বড় 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 পুরা কাম হইছে দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন 7000 তার বডিটা দেখমা 7000 টাকা বঢ়িয়া লাগুছে পুরা দেখুন এটা भी আট ধড়ি এটা বিলা দেখুন তার दूसरा बढ़िया पीस सागवा कलर धोप कलर सब हेक रहे इटा भी 7000 এটা भी 7000 টাকা পড়বা দেখুন এটা তার আঁচলে তো নর্তক মানে পুরো নাচুছন এটা তার বডিটা দেখুন ব্লাউজ পিস আছে 7000 টাকা দেখুন এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি পাই পারবে কিশোর মেরা একর গনু দেখুন কেতে এটা 32 বড় সারা নম্বর ব্যাপার করবার কে কমপ্লেন নহে করনা আজ তক কে নহে কোন তালে কেনা শাড়ি দেইতিলু বলি এটা তার মে এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক কলর রটা বহুত ডিমান্ড হেলা আছে এই শাড়ি আঁচল দেখুন কেতে সফা আছে সব পুরা ক্লিয়ার আছে
এটা বি 7000 এটা বি 7000 টাকা পড়বা আর দেখুন ধড়ি মান কেতে ইউনিক আছে যে হাতি মান ये भी देखो माछ धड़ी भितरे फिर सकटा गोटे अकलिया सकटाटे इटा भी 7000 अच्छे ब्लाउज पीस अच्छे श्रीयंत सफ्टाटे पूरा हेंता अच्छे मुंह भी केड़े बढ़िया अच्छे देखो तार आंचल पूरा सूरजमुखी फूल अच्छे ब्लाउज पीस भी अच्छे ये भी 7000 টাকা দেখুন এটা ঘিনি পারবে इटा भी गोटे बढ़िया धड़ीटे अच्छे पूरा गोटे अकलिया मिताल धड़ीटे हेचे धड़ी छोड़ दे करी माछ धड़ी छोट छोट धड़ी तले जुड़े আছে মঝিনে গুটে ধড়ি আছে উপরে পাঁচটা ধড়ি আছে তবু इटा भी 7000 টাকারে পোসাবা এটা তাহলে দেখুন कितनी पोसाबा मुहुटा तो सॉलिड पड़े কলস মান দেখুন কেতেটা আছে আঁচল রে ब्लाउज पीस भी अच्छे सबुथि বডিটা দেখুন পুরা इटा भी 7000 টাকা পড়বা দেখুন পুরা সফা সম্বলপুরি শাড়িতে इटा गोटे अच्छे लहरी सकटा डबल लहरी सकटा 7400 টাকা मिलन साड़ी बोलसु तार ब्लाउज पीस भी अच्छे এটা দেখুন না কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়ি যে তার কামটা দেখে স্মুথ কলরতে হইছে ওরা কলর একা স্মুথ 7400 টাকা পড়বা ইটা বি গোটে আছে 7400 পান পতর সফটা এই দেখুন এটা তার আঁচল তার বডি 7400 এটা 7400 টাকা পড়বা দেখুন এক নম্বর লাগুছে শাড়িটা ये भी 7400 এটা গোটে বঢ়িয়া শাড়িতে আজরার পুরা খাস কলেকশন তে পুরা সলিড লাগুছে 7400 রে পুরা দেখুন কেমতা কোয়ালিটি পাই পারবে ব্লাউজ পিস দিছি পড়লা এটা দেখুন তার আঁচল দেখুন এটা এটা তার বডি ইহানিটা চালিছে পুরা এটা বহুত চালিছে 7400 দেখুন কেমতা কলর গুটা আপন ঘিনি পারবে এটা 3D ডিজাইন মাছ ধড়ি রে পুরা 3-3টা ধড়ি আছে 6টা ধড়ি ये भी 7000 টাকা পড়বা তার আঁচল कपड़ा लेकिन बहुत फाइन अच्छे सफा पूरा सफा काम क्लीन अच्छे देखुन तार शंख माने सब इटा 7000 টাকা পড়বা इटा भी गोटे 7000 रो হেন্দা কলর ডিজাইন অলগা इटा भी 7000 টাকা দেখুন 7000 টাকা কেনতা কাম পাই পারবে দেখুন 6 ধড়ি वाला इटा गोटे डबल लहरी सकटा 7800 টাকা পড়বা দেখুন सॉलिड अच्छी तार भी कलर पूरा शाइनिंग मोरा कलर अच्छे डबल कलर এটা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখমা तार बॉडी 7800 ब्लाउज पीस अच्छे 7800 পড়বা এতে ব্লাউজ পিস আছে इटा गोटे डबल लहरी सकटा गोटे सकटा अच्छे फुल धरी हेइछे टिकली सकटा फेर আছে मझिनो टिकली सकटा अच्छे এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখমা जोरदार लागु এটা কেটে পড়বা 7600 টাকা পড়বা এটা গোটে আছে 7700 ডবল লহরি সবটা দেখুন 7700 पूरा पाटो बाई चमकू जे पूरा शाइनिंग मारुछे सबु साड़ी का पाटो बाई चमकू चमकू के बाउनी ना पर साड़ी माने देखुन तार आंचल आ तार बॉडी देखुन ई सबु साड़ी माने आपण निश्चित हिसाब घिनी पारबे आ ऑनलाइन आपण फोन करि घिनु निटा जनते एटा देखुन तार केना बढ़िया लागु 7900 আছে 7900 টাকা পড়বা দেখুন এই শাড়িটা এক্সিলেন্ট লাগুছে এটা গোটে বি তারপরে দেখমা বঢ়িয়াটা শাড়ি গোটেটা 7900 র ডবল লহরি সকটা 7900 এক্সিলেন্ট দিচ্ছে পুরা সাগুয়া সে মেহেন্দি কলর ধরিছে কি পুরা রট করুছে শাড়িটা পুরা তার আঁচল দেখুন না কেড়ে মজুরতে পড়িছে যে ব্লাউজ পিস বিলা আছে আইটা তার বডিটা দেখুন 7900 টাকা লাইট টিকে কমি যেতবা ইয়াহিন লাইন পড়ে গলা ইনভার্টার এটা চলুছে গুটে বল এটা গোটে দেখুন 8000 টাকা পড়বা দেখুন ইতার রেট তো পুরা সলিড আছে এটা যে বি নেবা তারপরে বড়িয়া শাড়িরে পাইলে বলতবা এটা তার আঁচল দেখুন আর তার বডিটা দেখমা এটা তার বডি আছে বড়িয়া লাগুছে 8000 টাকা 8000 টাকা পড়বা তারপরে দেখমা এটা গোটে আছে হেভিটা 8300 मस्त अच्छे साड़ी क्वालिटी दीचे का क्वालिटी साड़ी और पूरा लाइट पिंक कलर अच्छे जे पिने देबा पचरो देबे के लाल धड़ी न इटा जे नेबा पिनेतले परान पचाबे तो पाबे केन गाके पिने गले पचरो थिबे एंता साड़ी एका केनो आलू बोले पचरो थिबे हेटा दीचे देखो साड़ीटा आ क्वालिटी दीचे का पूरा 8300 टाका पूरा चमकी पुड़ी साड़ी देखो इटा गोटे আছে 8000 नर्तकी माने अछन कलर्स बइछे डबल लहरी सबटा माछ धड़ी न 8000 পড়ছে এটা তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 8000 পড়ছে ব্লাউজ পিস আছে সবুথি দেখুন এটা হচ্ছে 8900 সলিড শাড়িতে এই শাড়ি একা লাগু যে গাজরার সবুর বেস্ট কালেকশন এটা কেনটা ছোট লাইনে সবটা আছে ঠিক দেখে দেবি দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন না আই তার বডি দেখুন এটা পুরো লাইনিং সবটা আছে পুরো দুই আড় আছে উপর তল
केनता काम देखो लाइनिंग सप्लाटा अच्छे पूरा देखो धारे एक पूरा चैन बागी अच्छे ऊपर भी अच्छे पूरा सामान 8,900 8,900 पूरा हेवी क्वालिटी साड़ी आज लास्ट पीस केटा आज लास्ट बीट 8,500 8,500 कलर नगल अच्छे सगर गाड़ी अच्छे सगर गाड़ी सब अच्छे देखो ब्लाउज पीस भी अच्छे এটা তার আঁচল আঁচলটা দেখুন আর তার বডিটা এটা দেখুন তার বডি 8,500 8,500 টাকা পড়বা যা যা শাড়ি দেখলে আপন মানে স্ক্রিনশট করিকি যেন উপরে দিয়া হইবা নম্বর কে স্ক্রিনশট পঠাও না অর্ডর করুন আর মানে যেনা থিলা বি পোস্ট মাধ্যমে সব শাড়ি পঠাইছে আপন মানে পেমেন্ট আর এড্রেস দেলা পরে সব শাড়ি মানে পঠাবে আর ঘরকে যদি আসুজন বেলে আর বি বঢ়িয়া আর বি শাড়ি মানে সব দেখি পারবে এটা তো লিমিটেড শাড়ি দেখাছু ভিডিও লম্বা হইবা বলি তো আপনকু আজর ভিডিওটা কেনতা লাগলা কমেন্ট রে कहून আর যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল কে পহলা থর আইছেন বলে সাবস্ক্রাইব করুন আর আপন যদি ই তাকর ঘরর লোকেশন জানবার আছে কি রেমন্ডা গার লোকেশন জানবার আছে বেলা ই ভিডিওটা যদি আপন ফেসবুক দেখুছেন বেলা আমার ইউটিউব রে যেন ভিডিও দিয়াছি সেটি ডেসক্রিপশন আর প্রপার এড্রেস সবু সেটি ডিটেল রে দিয়াছি সেটি আপন মানে ডিটেল পাই পারবে তো এই ভিডিও নিয়ন করমা ফিল্ম নেক্সট ভিডিও রে জয় মা সমলে।